हेलो पिलाने आपको स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को आज आम जाना प्लस टू केते मार्क रखिले लैपटॉप अप्लाई करें एवं ए वर्ष क्यों क्यों कैटेगरी पिला केते कट ऑफ जाउछि तापर आम जाना ये लैपटॉप स्कीम रे अप्लाई करने क्यों क्यों डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ो पिले जदि आपण मैंने 60% मार्क प्लस टू स्कोर कर वीडियोटा को निश्चय देखु आपण ये वीडियोटा बहुत हेल्पफुल हे तो पिले चलतु ये सब विषय आग को आलोचना करवा। सर्वप्रथम आपण मैंने आपणकर फोन बा लैपटॉप रे गूगल को जिबे। गूगल को गला पर सर्च करेंगे स्कॉलरशिप पोर्टल। स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करला परे फास्ट रे शो करिवो स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। तो लिंक टाको क्लिक करेंगे। लिंक टाको क्लिक कला परे प्ले शो करिवो ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये विभिन्न स्कीम रही जदि ये स्कीम गुड़ाक शो कर न थाए थ्री लाइन रे क्लिक करेंगे तापर स्कीम को क्लिक करेंगे तापर तलक स्क्रॉल कला परे एठी शो करिवो गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बा लैपटॉप डीबीटी। एठारे आपण माने देखि परथिबे स्कॉलरशिप अमाउंट होछि 30,000 टंका। क्यों मानक 30,000 टंका मिलिबो ना ओडिसा रे 15,000 पिलांको 30,000 टंका लेखाएं मिलिबो। तापर ए स्कॉलरशिप टा केवल थरे ही मिलिबो ओनली वंस लेखाएछि। तो आम ओडिसा रो 15,000 प्लस टू पास पिलांको 30,000 टंका लेखाएं मिलिबो। तेणु पिले चलतु ए जानिबा पिले प्लस टू रे केते मार्क रखिले लैपटॉप पाई परिबे ता हम आगो कहूची। तो वीडियो सहित जोड़ी रहंतु। तो पिले आमे ए स्कीम टाको अप्लाई करिया पई कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक हेबो ता जानिया पई हमको व्यू डिटेल्स को जाको पड़िबो। तो व्यू डिटेल्स रे क्लिक करिवे प्ले एटी लेखाइछि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट रो आसीछि ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रो आसीछि। ए स्कीम रो नाम होला गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बा लैपटॉप डीबीटी। तो अनेक पिला माने कहि थांती जे सर एडा को कैटेगरी रो पिला माननको मिलिबो। तो पिले एटी सफा सफा भाव रे कहा जायछि जे जनरल एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी समस्त को पिले लैपटॉप मिली परिबो। तेणु जो कैटेगरी रही आप एप्लाई करेंगे। अनेक पिला मन डाउट थाए जब से प्लस टू पर कौन कॉलेज रे एडमिशन न करती से लैपटॉप योजना अप्लाई करेंगे ये लैपटॉप पाई ना नहीं सारा जदि प्लस थ्री करिवो ताहेले मिलिबो कि नहीं जदि अन्य कौन कोर्स करिवो ताहेले मिलिबो कि नहीं। तो पिले एटी क्लास और कोर्स लिखाई छे आपण मन प्लस थ्री कले मध्य मिल परिबो अकाउंटेंसी एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस एनिमल हजबेंडरी बीएड बीएससी बीटेक एमटेक टेक्निकल प्रोफेशनल यही सब कोर्स कले मध्य आपन मिल परिबो एवं यही सब कोर्स न कले मध्य आपन मिल परिबो। तापर पिले हम जानिबा ए स्कीम को अप्लाई करने ପାଇଁ डॉक्यूमेंट कौन अच्छी ये देखी पारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो पिले आपन को सर्वप्रथम आधार कार्ड लगे ये लिखाई आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट रो आधार कार्ड आवश्यक पड़ो। तापर ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट लिखाई तो गोटे पासपोर्ट साइज फोटो दरकार पड़ो। तापर थर्ड नंबर लिखाई मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास कर मार्कशीट अर्थात पिले प्लस टू सर्टिफिकेट मार्कशीट टा दरकार पड़ो। तो
ଏଇଠି 3ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ 3ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବଏଜ୍କୁ କେତେ ହଜାର, ଗାର୍ଲସକୁ କେତେ ହଜାର, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ପିଲେ ଏଠି ଶୋ କରିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା। ପିଲେ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା। ପିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଏଠି କାହାକୁ କମ୍ ବା କାହାକୁ ଅଧିକ ମିଳୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ତ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ +2ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ এই ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା এই ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଅନେକ ପିଲା କମ୍ ମାର୍କ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଅନେକ ପିଲା 60% ମାର୍କ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଅନେକ ପିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ତ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲେ ଆପଣମାନେ ST କିମ୍ବା SC ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାର୍କରେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ OBC ବା SC/BC ଜେନେରାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଟଅଫ୍ 65ରୁ 70 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ। ତ ପିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 60ରୁ ଏଭବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ନ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଟଅଫ୍ ଯଦି କମ୍ ଯିବ ତାହେଲେ ତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପିଲେ ଆପଣ ଯଦି 60% ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ମନରେ ନ ରଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ପିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ 60%ରୁ କମ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରୁଅଛୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।